Ito yung ayan o, palyado yung carburetor. Ayan. Yung gawing tricks gamit itong finger lang guys, gamitin ko para mawala yung backfire. Dali. Itong butas na ito, yung butas na yan, gamitan lang natin ng finger muna. Ito po, takpan natin. Oh. Pakinggan nyo guys. Duro-diretso yung ano nito, yung tono. Walang palyado. Nawala yung palya. Yan oh.